امریکہ، روس یا چین، 5th جنریشن لڑاکا طیاروں کی دوڑ میں کس کو سبقت حاصل ہے؟ 5ویں جنریشن سے تعلق رکھنے والے لڑاکا طیاروں کی خصوصیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لاک ہیڈ مارٹن کا تیار کردہ F-22 ریپٹر امریکی ساختہ 5th جنریشن جنگی طیارہ ہے، جس میں ایک پائلٹ کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ 2 انجنوں پر مشتمل اس لڑاکا طیارے نے اپنی پہلی تجرباتی پرواز 9 ستمبر 1997 میں کی اور 2005 میں باقاعدہ امریکی فضائیہ کا حصہ بن گیا۔ اس جنگی طیارے کی لمبائی 18.56 میٹر جبکہ اس کے پروں کی لمبائی 13.56 میٹر ہے۔ اس طیارے کی اونچائی 5.08 میٹر ہے۔ اسلحے اور بموں کے بغیر F-22 ریپٹر کا وزن 19,700 کلو گرام جبکہ اسلحے اور بموں کے ساتھ 29,410 کلو گرام ہوتا ہے۔ F-22 ریپٹر کی حد رفتار 2.25 ماک اور پرواز کی رینج 3,200 کلومیٹر تک ہے۔ یہ طیارہ 66,000 فٹ یعنی 20,000 میٹر کی بلندی پر پرواز کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ طیارہ فضا سے فضا میں مار کرنے والے 6 Mi-M120، 2 Mi-M9 جبکہ زمینی حملوں کے لیے 2 AMI-120 اور 2 AMI-9 میزائل لے کر پرواز بھر سکتا ہے۔ 2 JDAM، 2 WCDM اور 8 GBU-29 میزائل بھی اس جہاز میں لگائے جا سکتے ہیں۔ جلد ہی اس جنگی جہاز میں امریکی ایئر فورس کا نیا بم SBD بھی نصب کیا جا سکے گا۔ F-22 میں 20 ملی میٹر کی M61 ویلکن گن نصب ہے جس میں 420 گولیاں ہوتی ہیں۔ F-22 ریپٹر ایک جدید ترین رڈار نصب کیا گیا ہے جو طیارے کو دشمن کے رڈاروں سے خفیہ رکھتا ہے، کیونکہ اس میں نصب رڈار دشمن کے رڈار کی طرف سگنل بھیج کر اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ طیارے میں نصب رڈار 240 کلومیٹر کے طویل فاصلے تک دشمن کے طیاروں کا سراغ لگا سکتا ہے۔ لاک ہیڈ مارٹن کا تیار کردہ F-35 لائٹننگ سنگل انجن سپر سونک اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ ہے جس میں ایک پائلٹ کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ ایک ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے جو فضائی برتری اور اسٹرائک مشن دونوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں الیکٹرانک جنگ، نگرانی اور جاسوسی کی صلاحیتیں بھی موجود ہیں۔ F-35 کی خاص بات یہ ہے کہ یہ طیارہ ایئر کرافٹ کیریئر پر روایتی ٹیک آف اور لینڈنگ کے ساتھ ساتھ عمودی ٹیک آف اور لینڈنگ کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ F-35C نے اپنی پہلی تجرباتی پرواز 2010 میں کی جبکہ 2020 میں یہ باقاعدہ طور پر امریکی فضائیہ کا حصہ بن گیا۔ F-35 کی لمبائی 15.67 میٹر اور پروں کا پھیلاؤ 13.1 میٹر ہے جبکہ اس کی اونچائی 5.28 میٹر ہے۔ F-35 کی رفتار 1.67 ماک جبکہ پرواز کی رینج 2,222 کلومیٹر ہے۔ یہ طیارہ زیادہ سے زیادہ 60,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائلوں اور بموں کے بغیر اس کا وزن 15,800 کلو گرام جبکہ اسلحے کے ساتھ اس جہاز کا وزن 25,900 کلو گرام تک ہے۔ F-35 میں نصب طاقتور رڈار 150 کلومیٹر دور سے ہی دشمن کے طیاروں کا پتہ لگا سکتا ہے۔ F-35 لائٹننگ دفاعی ٹیکنالوجی کے بین الاقوامی تعاون کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ امریکی فضائیہ کے لیے تیار کیے جانے والے طیارے کی قیمت 45 ملین جبکہ بحریہ کے لیے بنائے جانے والے طیارے کی قیمت 60 ملین امریکی ڈالر ہے۔ یہ طیارہ نہ صرف دور حاضر بلکہ مستقبل میں تیار کیے جانے والے مہلک روایتی ہتھیار اور گائیڈڈ بم بھی ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مائٹی ڈریگن کے نام سے جانے جانے والا جینگڈو J-20
चीनी साख्ता 5th जनरेशन लड़ाका तैयारा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल ये तैयारा 2 इंजनों पर मुश्तमिल है जो हर किस्म के मौसम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखता है। J-20 ने अपनी पहली तजरीबाती परवाज जनवरी 2011 को भरी, जबकि 2017 में बाकायदा तौर पर इसे चीनी फजाइया का हिस्सा बना लिया गया। J-20 की लंबाई 21.2 मीटर जबकि परों का फैलाव 13.01 मीटर है। इस जंगी जहाज की ऊंचाई 4.7 मीटर है, जबकि ये तैयारा 6000 किलोमीटर तक तवील परवाज की सलाहियत भी रखता है। मिसाइल और बमों के बगैर इस जंगी जहाज का वजन 17,000 किलोग्राम, जबकि असलहे और बमों के साथ इसका वजन 25,000 किलोग्राम तक होता है। J-20 ज्यादा से ज्यादा 37,000 किलोग्राम वजन के साथ परवाज कर सकता है। J-20 को तवील फासले तक लंबी परवाज के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें दुश्मन के जहाजों को रोकने की बेहतरीन सलाहियत है। J-20 समंदर में मौजूद जंगी बहरी जहाजों को निशाना बनाने की बेहतरीन सलाहियत का हामिल तैयारा है। Su-57 2 इंजनों पर मुश्तमिल रूस का 5th जनरेशन लड़ाका तैयारा है, जिसे रूस की तैयारा साज कंपनी JSC सेखोई ने तैयार किया है। Su-57 रूसी फौजी सर्विस का पहला तैयारा है जिसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया है। ये तैयारा जदीद एवियोनिक्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और सुपर क्रूज सलाहियत से लैस है। इस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली तजरीबाती उड़ान 2010 में भरी और फिर दिसंबर 2020 में इसे बाकायदा तौर पर रशियन एयरफोर्स का हिस्सा बना लिया गया। Su-57 की लंबाई 20.1 मीटर और परों का फैलाव 14.1 मीटर है। बगैर हथियारों के इस तैयारे का वजन 18,500 किलोग्राम, जबकि बमों और मिसाइलों के साथ तैयारे का वजन 29,270 किलोग्राम होता है। रूस का ये जदीद तरीन जंगी तैयारा फजाई जंग के साथ साथ समंदर में बहरी जंगी जहाजों को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। Su-57 की सबसे नुमाया खुसूसियत इसका स्टेल्थ डिजाइन है, जिसकी बदौलत ये तैयारा दुश्मन के रडार पर नजर आने से बच सकता है। चीनी साख्ता J-35 एक मल्टी रोल स्टेल्थ लड़ाका तैयारा है, जिसे कायर फैल्कन का लकब दिया जा चुका है। इसका असल नाम FC-31 है। इस लड़ाका तैयारे को चीन की कदीम तरीन तैयारा साज कंपनी शिनयोंग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन तैयार कर रही है, जिसका एक नमूना यवर्यन चीन के तैयारा बरदार बहरी जहाज के लिए भी बनाया जा रहा है, जो J-35 कहलाता है। रडारों और सेंसरों से बचने की सलाहियत J-35 की खास खुसूसियत है। इस लड़ाका तैयारे की तैयारी में ऐसे मादे इस्तेमाल होते हैं जिनकी वजह से रडारों से इस तैयारे की शनाख्त करना इंतहाई मुश्किल काम है।